Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Chính bay chân mi chung mani bao trùm Chính bay chân mi chung mani bao trùm Chính bay chân mi chung mani bao trùm Yesus Sang Juru 是万王之王 Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 敬拜赞美充满你宝座，敬拜赞美充满你宝座，敬拜赞美充满你宝座，耶稣圣主是万王之王。Katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 这高这主的圣安呢，这高这主的圣安呢，珍贵荣耀归给你。这高这主的圣安呢，珍贵荣耀归给你。这高这主的圣安呢，这高这主的圣安呢，珍贵荣耀归给你。这高这主的圣安呢，珍贵荣耀归给你，珍贵荣耀归给你，珍贵荣耀归给你，珍贵荣耀归给你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哦，哈利路亚，哈利路亚，terima kasih Tuhan。静静盘传道来祷告，为神的话语祷告呀。来，大家跟着我一起祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢你，因为你喂养了我们，你不但救赎了我们，你也赐给我们在世界上可以存活，你赐给我们健康，你让我们可以在这里赞美你。主啊，我们首先恳求你先洁净我们每一个人，在我们有意无意之间所犯的罪，求你赦免，让我们在你面前成为圣洁，可以赞美你，可以领受你的话语，可以领受圣餐。求你垂听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣的圣名祷告，阿们。阿门。
Jinzo. Silakan duduk. Tingginya ini loh saudara ya, jadi saya malah ndek. 要不要用这个？不是，如果我知道你很高，我应该要高跟鞋。大家早上好。 Semuanya selamat pagi. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya lepas dari peperangan Goliat. 我已经从歌利亚的战争中脱离了。 Iya, saya sudah lama sekali nyimpan penyakit ini ya. Nanti kambuh, saya minum obat sembuh. Kambuh, saya minum obat sembuh. 我很久的了这个病，吃了药就痊愈了，但是又在发作。 Maaf ya saudara, ini ambayen. Ya. 原来呢是痔疮， Bencekno. 是人不喜欢的。 Ya, makan lombok dikit kambuh, makan salad dikit kambuh. Tapi Tuhan baik luar biasa. 吃错了东西就发作，但是主是爱我的。 Iya, dokter bilang gini, kok betah ya ibu nyimpen kayak gini sampai lama. 医生说：“你怎么会喂养这一种病啊？” Saya itu memang takut dokter, takut suntik, saudara, terus terang. 我是最怕医生，我最怕打针。 Masuk di RKZ, saudara, di apa ini namanya? Apa? Swab, terus tenggorokannya diperiksa, paru-parunya difoto loh. Saya bilang saya ini semuanya sehat, cuma pantat ini loh yang tidak kuat duduk. Saya bilang gini, katanya susternya tidak bisa. RKZ sini harus diperiksa semua seluruhnya baru boleh masuk kamar. Ya ampun. 进到医院呢，你要先全身检查。我说我全身没有问题，只有我后面有问题。但是护士说你一定要照着医生的指示来做。 Ya, puji nama Tuhan, semuanya sudah beres. 感谢主，一切都可以了。 Ya, pembayarannya pun juga saya kaget, saudara. 我对于付钱的意思也是很进取。 Anak saya bilang, Bu dipikiri ya Ma, pokok Mama sehat, Tuhan tolong, Mama nanti akan dipakai Tuhan selanjutnya seterusnya. 我的孩子说：“妈妈不用担心，上帝会医治你，你可以服侍上帝。” Terima kasih atas dukungan saudara semua. 感谢大家的支持。 Meskipun saya 2 minggu tidak hadir, tapi saya selalu bawa doa, saya kangen sekali. 虽然我2个星期没有来，但是我都为大家祷告。 Tidak tahu saudara kangen tidak, saya tidak 我 tahu. 不知道你是不是想念我， Tapi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua di sini sayang sama saya. 我知道 Amin. 大家都爱我 Beri 的。 kemuliaan bagi Allah kita. 一 Haleluya. 切荣耀归给主， Saya bisa kembali di rumah Tuhan, ini semua anugerah Tuhan ya. 一切都是神的恩典。 Saya sampai bilang sama saudara David, opo si iso aku melok Natal. 我甚至对其中一位弟兄说：“我不知道是会参加圣诞节。 Katanya bisa. ”他说：“一定能够，一定能够。” Ya, rombongan Bapak David datang ke rumah doakan saya ucapkan banyak terima kasih. 很多人跟着 David 来到我的病房，谢谢大家。 现在我要报告教会的信息。 Saya mau melaporkan sedikit berita gereja. Ciamik loh ini, saya Jawa dek langsung kok Jawa. Ini Banjuanto baru pertama kali di tempat ini ya. 我是第一次在你们这边翻译的， Ya, saudara bantu doa biar Tuhan pakai juga beliau di tempat ini ya. 请大家为我祷告，使我可以在这里服侍主。 Memang saudara cari Van Iyen itu tidak gampang ya. mencari 要找翻译员 对，不容易。不容易。因为我以前要读这个翻译在厦门。 Saya dulu mau belajar menerjemahkan di Xiamen. 2 tahun sebetulnya saudara. 2年了。 Itu waktu bareng sama Bapak Pendeta bukan pendeta, Bapak Salomo. 跟着萨罗摩弟兄一起学习， Pamitan sama suami tidak boleh. 但是我丈夫说不可以，不可以， Edan yo, ninggalno aku 2 tahun. 你要离开我2年，神经病。 Saya pikir kalau saya bisa kan
Nggak bingung gitu loh saudara. Kadang-kadang saya bingung, aduh ini nggak bisa datang, itu nggak bisa datang. Cari Fan Iyen itu nggak gampang loh saudara, betul. 要找翻译员是不容易的，有时候他们不能来的时候，我们就糟糕了。 Saya harap muda-mudi yang mau pulang Congkok, yang mau belajar, saya dukung. Haleluya. 你们要到中国念书的，可以免费，有人赞助你。 Nanti lain kali juga bisa jadi Fan Iyen sini ya. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan sampaikan berita gereja minggu depan. Acara gereja kebaktian di tempat ini tetap 3 kali. 我要报告下个星期的聚会还是3次， Ibadah pagi jam 6 sampai jam 7. 早上的6点到7点， Ibadah Mandarin jam 9 sampai jam 10. 中文崇拜9点到10点， Ibadah sore setengah 4 sampai setengah 5. 下午呢是3点半到4点半。 Iya, hari Jumat tetap ada doa malam. 星期五晚上还有祷告会， Saudara, kalau bisa jangan bolos ya. 希望大家不要缺席， Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama loh saudara. 因为主再来的日子很近了。 Saya kalau bisa ke rumah Tuhan sebenarnya, waduh ya apa enak ya. 我若是每天可以到教会去，是多么的舒服。 Ya dekat Tuhan itu enak saudara. Sungguh. 神的照顾是很好 Kita 的， gandol terus sama Gusti Yesus. Haleluya. 哈利路亚，主都保守我们。 Gandol terus sama Tuhan. Gandol. 很多可以抓住主的手来步我们的路。 对，如果保守是jaga. Gandol sesuatu. Gandol， Ya, puji nama Tuhan saudara. 感谢主。 Saya masih ada berita lagi, tahun depan kita punya rencana akan buka kebaktian kaum muda. Ya. 第二个消息就是说，明年呢，我们要开一个青年聚会， Saya tidak minta apa-apa sama saudara, cuma minta dukungan doa. 希望大家提这件事祷告， Biar banyak jiwa boleh dikirim sama Tuhan. Ini pasca penuaian. 让神把青年人带到教会，这是我们受割的时候。 Kalau kita pulang nanti jangan tangan kosong gundul ketemu Tuhan. 我们回到天父那里，不要空手回天家。 Jangan hidup egois diri sendiri. 你不要单单为自己而活， Tapi ingatlah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 你要照顾那些世上的人，快点救他们。 Yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah masuk di rumah Tuhan, jangan jadi kambing. 已经来到教会的，不要成为羊， Jadilah domba yang manis-manis. 你要成为绵羊。 Pasti hidup saudara dan saya diberkati 那 Tuhan. 么你的生活呢， 呀 神就会照顾的。 Hati yang baik, 你要用爱心去， pikiran yang baik, 用好的思想去， kelakuan yang baik. 用好的行为去行， Itu loh saudara yang Tuhan mau. 那是神要我们去做的。 Kalau semuanya baik, pasti kita bisa melakukan firman Allah. 若是我们能够做一切事是好的，在神面前是有福的。 Ya, terima kasih sekali lagi. Saya percaya semua saudara yang hadir pada saat ini. Oh ya, saya lupa. Tadi ada pembagian beras, saudara. Saya kasih tahu ya. 呀， Jangan salah paham. 等一下有分发不是大米，等下，我刚才已经分发了。我分发了我刚才已经分发了。刚才有分发大米，请大家不要误会。 Itu bukan dari kas gereja, juga bukan dari sawaan. Itu saya pribadi, saya ucap syukur sama Tuhan. 那是 ya. 我私人的奉献，不是教会的工作。 Jadi kalau yang tidak dapat, ojo gondok. Terus, Saudara bisa beli sendiri, diberkati Tuhan. 你没有得到呢，你不要气馁，因为神的恩典必定领到你的。 Amin. Saya percaya Amin. saat ini semua diberkati Tuhan. Haleluya. 愿大家都领受上帝的恩典。 Segera mimbar dan waktu saya serahkan pada Bapak Pendeta, penatua kita, Pak Yonatan, yang akan melayani juga perjamuan suci. Tuhan memberkati. 把讲台交给牧师。 Shalom, 大家好， puji nama Tuhan kalau pada kesempatan ini saya boleh melayani. 感谢主给我机会，可以在这里分享。
perjamuan suci di ibadah Mandarin Anugerah ini. 今天的圣餐是在我们华语团契华语聚会。 Saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Teruslah Berbuat Baik. 我今天的题目是你要不断行好事。 Sekali lagi judul firman Tuhan yang saya bawakan Teruslah Berbuat Baik. 今天的题目是你要不断行好事。 Bacaan Alkitab diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10. Cuma 2 ayat saja. 我们要看加拉太书第6章第9到第10节。 Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. 加拉太 Janganlah 书 kita 第6章。 jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 加拉太书6章9节开始，我们行善不可伤之，若不费心，到了时候就要收成。所以有了聚会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。 Yang sangat menarik sekali dalam ayat bacaan Alkitab kita, 我们所念的经文有一件事很重要。 dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus ini menggunakan sekaligus 2 kata bahasa Yunani. 在这里，使徒保罗用了2种的希腊文， yang sama-sama berarti baik, 都是行善的意思。 yaitu dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 memakai kata Yunani kalos. 在第9节，他用 kalos 来说行善。 Sedangkan dalam Galatia 6 ayat 10 kata baik di situ memakai kata agatos. 在第10节，他用 agatos 来表示行善。 Pengertian kalos itu adalah baik yang indah, baik yang menarik atau mempunyai daya tarik. kalos 是爱的行善，让吸引人的行善， Jadi baik yang bisa dilihat orang. 是看得见的行善。 Sedangkan agatos baik secara mutu atau kualitas. agatos 是质量上的行善， Baik dari dalam, bukan dari luar. 是里面的本质就好的行善， Karena memang hatinya itu baik. 因为是从心里发出的行善。 Kedua kata Yunani ini, baik kalos ada agatos, sama-sama diperlukan. kalos agatos 2种都是我们需要的。 Kalos supaya orang bisa melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. kalos 是因为让别人看到我们行善，把荣耀归给上帝。 Agatos artinya baik yang memang keluar dari hati kita. agatos 是美好的行善从心里发出， Tapi orang tidak bisa lihat hati kita. 但是人看不见我们的心。 Suatu produk 一件东西 yang baik secara mutu dan kualitas tetapi tidak memiliki keindahan atau daya tarik tidak akan diminati oleh konsumen. 质量好，但是外观不好看，人家不喜欢的。 Sebaliknya, suatu produk yang indah tetapi tidak bermutu, tidak berkualitas juga tidak menarik konsumen. 反过来，若是那东西好看，但是质量不好，也是不好的。 Suatu produk yang laris dibeli oleh konsumen harus baik dua-duanya. 人家喜欢的东西是外观美，内边质量好。 Yaitu baik secara mutu atau kualitas dan juga memiliki keindahan dan daya tarik. 所以不但质量好，一定要外观美貌。 Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kita agar kita berbuat baik secara utuh dan benar. 所以在这里，保罗告诉我们：你们行善要有质量，要外观好， Yang memberikan dampak positif bagi orang banyak, 让更多人看了
可以有影响， sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 神的名就得荣耀。 Coba kita baca Matius 5 ayat yang ke-16. 我们来看马太福音第5章第16节。 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Nah, baik ini adalah baik yang bisa dilihat. Ini kata kalos yang dipakai. 这个好是看得见的好，是 kalos。 Sehingga ketika melihat perbuatan baik kita, lalu mereka memuliakan Bapa di sorga. 看见你的好行为，就将荣耀归给天父。 Tetapi Tuhan juga menginginkan supaya kita memiliki baik yang memang berasal dari hati, bukan pura-pura baik. 但是神也要我们从里面发出那个好行为。 Jadi perbuatan baik yang kita hasilkan itu memang benar-benar mengalir dari dalam hati kita. 所以我们的好行为是从内心发出的。 Nah, sekarang kita akan lebih lanjut lagi membahas mengapa kita harus terus berbuat baik. 那为什么我们需要不断的行善呢？ Ini merupakan judul daripada firman Tuhan yang kita bahas pagi ini. 这是我们今天的主题所要谈论的。 Saya cuma akan memberikan 3 alasan saja 我要给你3个观点， mengapa kita harus terus berbuat baik. 为什么我们一定要不断的行善？ Yang pertama, dalam Galatia 6 ayat 9a. 第一，在第6章9节加拉太书， Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. 行善不可伤之。 Jadi alasan pertama kenapa kita harus terus berbuat baik, karena berbuat baik adalah perintah Allah. 这是神的命令，我们要行善不可伤之。 Nah, kalau kita melihat secara mendalam, kata berbuat dalam ayat 9 ini memakai tense present. 我们看那个行字，那个行是不断的进行的。 Arti tenses present adalah perbuatan yang terus-menerus dilakukan sampai saat sekarang. 现在式的行，就是说你每一天不断的行， Jadi bukan cuma satu kali saja berbuat baik, 不是从前一次罢了， tetapi terus-menerus berbuat baik sampai saat ini. 但是要不断的行到现在。 Jadi perkataan Rasul Paulus supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik itu bukan cuma berlaku ketika Rasul Paulus berbicara pada jemaat di Tesalonika. 所以保罗说的 Nah, 行 di 善， Galatia, sorry. 行善并不是说当保罗说给加拉太的信徒，那时你就行善。 Jadi bukan hanya berlaku ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. 不是当保罗对加拉太的信徒说行善的时候才行善， Tetapi juga ditujukan kepada semua orang percaya yang ada pada saat sekarang ini. 但是保罗也向今天的信徒大家说这一句话， Karena pengertiannya di sini adalah terus-menerus berbuat baik dan itu dilakukan sampai saat ini. 因为你们行善是不断的行直到今天。 Hal ini dipertegas juga dengan kata jemu-jemu, tidak jemu-jemu. 这里又加上一个不可上之， Tidak jemu-jemu berarti terus-menerus. 不可上之就是说不断的意思， Tidak jemu-jemu berarti selalu dilakukan. 不上之的就是你一直行出来， Tidak jemu-jemu berarti berkali-kali dilakukan. 不上之就是说你不断的愿意行。 Saya berikan contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. 在印尼文有一句话， Cucilah dulu tanganmu sebelum makan. 你要先洗手才吃饭， Ini berlaku satu kali. Jadi, Cucilah itu- tanganmu sebelum makan. 你还没吃饭要先洗手。 Tetapi kalau cucilah dulu selalu tanganmu sebelum makan. 但是若是那一句话说，
你要不断的洗手才可以吃饭。 Berarti setiap kali mau makan harus cuci tangan. 所以每一次要吃东西一定要先洗手。 Artinya ini terus-menerus dilakukan untuk mencuci tangan. 所以你要不断的洗手才可以吃饭。 Demikian juga dengan kata-kata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, artinya terus-menerus berbuat baik sampai akhir hidup kita. 所以你要不断的行善，直到你离开世界那一天。 Dengan kata lain, tidak boleh bosan berbuat baik. 另外一句话就是说，你不要伤之，不要气馁， Bukan cuma satu kali saja berbuat baik, 不是单单一次罢了，要不断的去行。 tetapi berkali-kali atau terus-menerus. 你要不断的把好事行出来。 Amin, saudara. 阿门。 Firman Tuhan jelas mengandung arti yang seperti ini. 这里所说的就是这个意思。 Jangan sampai kita salah mengartikan ayat karena kita tidak mengerti maksud sebenarnya. 你不要不明白圣经里面的这个含义。 Jadi perintah Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini itu juga dilakukan oleh semua orang percaya sampai saat ini. 保罗向加拉太人所说的，也是向我们每一个人说。 Itulah sebabnya dipakai tenses present di sini. 所以他就用现在进行式， Bukan past tapi present. 不是过去式。 Nah, saudara, itu alasan pertama. 那是第一个。 Kenapa kita harus terus berbuat baik? 为什么我们要不断的行善？ Karena berbuat baik adalah perintah Allah. 因为这是神的命令。 Alasan yang kedua, Galatia 6 ayat 9b. 第二，我们看第9节下半节。 Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 到了时候就要收成，若你不灰心。 Kenapa kita harus terus berbuat baik? 为什么我们要不断行善？ Alasan yang kedua adalah 第二个原因是， karena berbuat baik pasti akan menuai. 因为不灰心的话，到时候就可以收成。 Sekali lagi, karena berbuat baik pasti akan menuai. 你若行善，必定有收成。 Nah, menarik sekali ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam ayat yang ke-9b ini. 在9节下半节有3件事我们要注意的。 Yang pertama, 第一个， kita pasti akan menuai apabila kita menabur. 若不灰心，我们就会收成。 Di sini prinsip tabur tuai itu berlaku. 这里的意思就是说，你若是播出来，你必定可以收回来。 Yaitu menabur kebaikan 你播出你的种子， atau dengan kata lain tidak jemu-jemu berbuat baik, 不断的行好事， pasti akan menuai kebaikan. 你必定可以收个好事， Itu pasti, saudara. 那是必定的。 Sama seperti ketika kita menabur benih mangga, kita Terus- pasti akan menuai buah mangga. 若是你栽种芒果，你一定能够有芒果收成。 Jika kita menabur benih padi, kita pasti akan menuai padi. 你播出稻子，你一定可以收个米， Itu hukum alam yang sudah pasti terjadi. 那是神对自然力。 Demikian juga hukum tabur tuai yang diajarkan firman Tuhan. 所以播种收割这是自然力。 Ketika kita menabur kebaikan, 你若是播出好事， kita pasti akan menuai kebaikan. 我们必定收个好事。 Mungkin saudara ingat cerita yang pernah saya sampaikan. 可能你还记得我上次的讲到， Bagaimana seorang anak kecil yang mencuri bakpao karena mamanya sakit dan kelaparan. 有一个小孩他偷了一个面包，因为妈妈生病肚子饿。 Lalu si penjual bakpao yang mempunyai anak gadis menangkap, kebetulan anak gadisnya tahu lalu ditangkap anak kecil itu. 买面包的女儿看到抓住那个小孩， Dan dimarahi oleh anak gadis dari penjual bakpao itu. 那个小女孩就骂了那个
偷东西的。 Tetapi ayah si anak gadis itu bijaksana, dia bertanya, kenapa kamu mencuri bakpao? 但是那个卖面包的问他，为什么你要偷面包？ Lalu dengan menangis anak itu bercerita, karena mama saya kelaparan dan saya tidak punya uang untuk membeli makanan. 那个孩子说：“我妈妈肚子饿，但是我没钱买。” Kemudian penjual bakpao itu malah menambah bakpaonya dan diberikan juga sebungkus obat. 而这个卖面包的反而把更多的面包给这个孩子，再加上几片药。 Dan itu berlangsung begitu saja. 那件事就过去了。 30 tahun kemudian ketika si ayah penjual bakpao ini itu menjual barangnya, tiba-tiba dia jatuh karena sakit jantung. 30年过去了，那个卖面包的年纪老迈跌倒了，因为他心脏病。 Si ayah ini tidak sadar, lalu anak perempuannya membawanya cepat-cepat ke rumah sakit. 他的女儿把他带到医院去， Dan ketika diperiksa harus segera dioperasi. 检查过后一定要开刀。 Dan ternyata ketika dilakukan operasi, biaya operasinya begitu mahal. 开刀就很贵了。 Anak gadis ini tidak mampu untuk membayar biaya operasi. 这个孩子不能付爸爸的手术费， Sehingga dia terpaksa harus menjual warung makanan di mana dia menjual bakpao. 最后他们把这个卖面包店卖了， Jual rumah untuk membayar biaya operasi. 卖工作的地方来付手术费， Tapi rumahnya masih belum laku-laku, saudara. 但是那个家还不能卖掉。 Dan tagihan sudah sampai disampaikan oleh suster dengan jumlah yang mengagetkan dia, dan dia sudah nggak bisa berdaya apa-apa. 而当护士把账单送过来，他们也很惊奇。 Anak gadis ini cuma bisa menangis dan menelungkup di ranjang ayahnya sampai tertidur, saudara. 那个孩子，那个女儿，她在父亲的床边哭到睡觉。 Dengan memegang rekening rumah sakit yang jumlahnya ratusan juta rupiah. 因为看到那个账单是几百万的钱， Tapi ketika dia bangun dari tidurnya, 但是当他起来以后， rekening itu sudah berubah. Ditulis 0 rupiah, sudah lunas. 那个账单反而变成零，已经付清了。 Dan di pojok kiri bawah ada tulisan tambahan, sudah lunas dibayar dengan sebungkus obat dan bakpao. 下面有一句话说，已经用面包跟一袋的药付清的。 Ternyata dokter spesialis jantung yang mengoperasi ayah si gadis adalah anak laki-laki yang pernah ditolong 30 tahun yang lalu. 原来那个开刀的主治医生，就是30年前那个偷面包的孩子。 Maka saya katakan menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. 所以我说，你行善必定收个好事， Tidak peduli berapa lama pasti saudara akan menuai kebaikan. 不看时间，你一定得到好事。 Karena ini prinsip tabur tuai yang diajarkan firman Tuhan. 这是播种收割的原理。 Nah, hal yang kedua di sini dikatakan, 第二件事， kita pasti akan menuai apabila sudah datang waktunya, katanya. 到的时候必有收成。 Ini mempunyai pengertian waktu Tuhan, bukan waktu kita. 那个时候是神的时间，不是你的时间。 Pada waktu yang tepat menurut Tuhan, kita pasti akan menuai. 神说到了时候就让你收割。 Biasanya kalau orang menginginkan sesuatu menurut waktu kita, bukan waktu Tuhan. 很多人都用自己的计算来计算时间。 Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. 但是神会照着他的旨意，让一切都变为美好。 Ini ayat yang sangat terkenal dalam Khotbah 3 ayat 11. 那是在传道书第3章第11节的很美丽的字迹。 Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
神将一切都变为美好。 Waktu di sini sekali lagi waktu Tuhan, bukan waktu saudara. 在这里的时间是神的时间， Jadi jangan mengatur Tuhan. 所以我们是不能指使神的。 Tuhan punya kedaulatan untuk bertindak. 神自己有他的时间来执行他的旨意， Kapan dia bertindak itu pasti yang terbaik bagi kita. 他照着他的时间让一切成为美好。 Karena itu percayalah secara total kepada Tuhan. 所以你要全心全意的相信依靠神， Jangan pernah mendesak Tuhan. 不要充足神啊神啊， Tuhan itu maha tahu. 因为神是全知的神， Dia juga maha sempurna. 他是全能的神，全美好的神， Tidak ada tindakannya yang salah. 没有一件事是错误的。 Semua rencananya bagi hidup saudara itu pasti rencana yang paling baik. 他在你身上的旨意是最美好的， Itu hal yang kedua 那是第二件事。 menurut ayat ini. Kemudian kita akan lihat yang ketiga, kita pasti akan menuai. Dikatakan tadi jika kita tidak menjadi lemah. 刚才又说，到了时候，若是我们不灰心， Maksudnya adalah jika kita tidak menjadi kendor atau jika kita tidak menjadi kehabisan tenaga. 不灰心的意思就是说，你没有舍弃力量，你没有松懈， Artinya mengupayakan secara terus-menerus. 所以你要不断的坚强自己。 Kalau seorang petani ingin menabur benih padi, 若是一个农夫，他想播种， maka dia akan mengupayakan secara terus-menerus pertumbuhan benih itu. 他要不断的照顾这个播种的可以成长， Entah dengan membajak tanah, 他要先割草， mengairi air yang cukup, 锄地浇水， memberikan pupuk. 放播播。 Jadi segala upaya dilakukan secara terus-menerus sampai benih itu tumbuh menjadi padi yang siap dipanen. 所以这个农夫他就要不断的、不费心的加添东西。 Kalau petani itu menjadi kendor, begitu ditabur tidak diurusi, tidak akan terjadi panen. 若是他懒惰、不动工，那么那个稻子就不长稻 Dimakan 米， burung dibiarkan, dimakan tikus dibiarkan, ya habis sudah. 有老鼠、有飞鸟来，他让他们去吃，就完蛋了。 Jadi maksud daripada kata-kata ini adalah 这里的意思是说， kita pasti akan menuai kebaikan jika mengupayakan secara terus-menerus untuk berbuat baik. 若不费心的行善，到时候就要收成。 Alasan yang ketiga mengapa kita harus terus berbuat baik adalah Galatia pasal 6 ayat 10. 第三个，为什么我们要不断行善？看第10节。 Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 所以有了机会，就当向众人行善，向信主一家的人更当这样。 Mengapa kita harus terus berbuat baik? 为什么我们要不断的行善呢？ Karena berbuat baik harus selalu dilakukan jika ada kesempatan. 你要不断行善，若是有机会。 Sekali lagi, karena berbuat baik harus selalu dilakukan jika ada kesempatan. 有了机会，你要不断的行善。 Jadi saudara, berbuat baik di sini juga punya pengertian bukan cuma satu kali berbuat baik. 这里的意思也是说，不是单单一次行善哦。 Kata-kata selama masih ada kesempatan itu artinya berkali-kali. 有了机会，机会是不断的来的。 Itu artinya terus-menerus. 那等于说，你要不断的拿住那个机会， Ada kesempatan buat baik, buatlah baik. 有机会就行善， Setiap ada kesempatan buat baik, buat baik lagi. 碰到机会再次行善。 Itu maksudnya saudara.
他的意思就是这样， Artinya kita hidup di dalam berbuat baik. 你要活在行善里面， Sama seperti Tuhan Yesus. 就像耶稣一样。 Coba saudara perhatikan, pernahkah Tuhan Yesus melewatkan hari tanpa berbuat baik? 你有没有看耶稣每一天不工作的？ Bacalah seluruh kitab Injil. Tuhan Yesus tidak pernah melewatkan hari tanpa berbuat baik. 你看圣经，每一天耶稣都不断的做好事。 Melihat orang-orang tidak bergembala saja yang terlantar, hatinya jatuh belas kasihan. 看见牧羊人，他就心存怜悯； Melihat orang-orang sakit, hatinya jatuh belas kasihan. 看见生病的人，他就心存怜悯； Melihat orang-orang dirasuk roh jahat, hatinya jatuh belas kasihan. 看到被鬼附着的，他就心存怜悯。 Yesus sebagai suatu contoh, dia selalu melakukan perbuatan baik setiap ada kesempatan. 耶稣是我们的模范，一有机会他就行善。 Itu sebabnya saudara, kita harus terus berbuat baik setiap kali ada kesempatan untuk itu. 所以我们每一个人也是要一有机会就行善， Tidak tergantung pada situasi dan kondisi. 不要看时间了。 Karena berbuat baik itu adalah ketaatan pada firman. 那是你对神的话语的信心。 Jadi perhatikan, tidak tergantung situasi kondisi karena apa? Itu perintah firman. 不要看四周围的状况， Kita 你要 harus 知道 taat pada firman. 这是神的话语的命令， Bukan faktor perasaan. 不是你喜欢就行。 Kita bukan cuma berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik bagi kita. Bukan. 我们不可以单单对我们行好事的人行好事。 Kita berbuat baik kepada semua orang menurut ayat ini. 照着这节经文的意思，就是说你要向每一个人行善， Tidak peduli siapa mereka. 不管他是谁。 Kalau kita mampu berbuat baik, berbuatlah baik. 若是我们有机会、有能力，我们就应当行善。 Ini perintah dari firman Tuhan. 这是神话语的意思。 Jadi tidak memilah-milah orang itu berbuat baik hanya kepada orang tertentu yang berbuat baik pada saudara. 你不可以单单对我行善的人，我才对他行善。 Tetapi firman Tuhan memerintahkan berbuat baik kepada semua orang. 神的话说：“你有机会就当向众人行善。” Saya akan menjelaskan perkataan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 我要解释清楚，更当这样的意思。 Ini menunjukkan kawan-kawan kita seiman sebagai satu keluarga ilahi. 这里说，像信徒一家的人更当这样。 Kawan-kawan kita seiman adalah keluarga kita di dalam Yesus Kristus. 在教会里面的信徒是我们主里面的好朋友。 Jadi tidaklah elok jika kita bisa berbuat baik pada orang lain yang bukan keluarga kita, tetapi keluarga sendiri ditelantarkan atau diabaikan. 若是你对教会里面的信徒你不行善，反而对外面的人行善，那就不应该了。 Memang perintah Tuhan berbuat baik kepada semua orang, betul. 当然，神的意思是说，你当向众人行善。 Tetapi sudahkah saudara berbuat baik terlebih dahulu pada keluarga saudara? 但是你已经对你的信徒一家人行善了吗？ Ketika saudara sudah berbuat baik pada keluarga saudara, berbuatlah baik kepada semua orang. 你已经向信徒一家人行善，你才可以向众人行善。 Kalau keluarga saudara saja terlantar, saudara tidak perhatikan, lalu saudara berbuat pada orang lain, itu cuma pencitraan. 若是你对家人都不行善，反而对外人行善，那是这个炫耀罢了， Mungkin demi kepentingan politik misalnya. 为了政治原因吧。 Ketika berbuat baik pada orang diliput media, wah, dikenal oleh semua orang seluruh Indonesia. 有 Mungkin 记者 seluruh 来 dunia, saudara. 有记者我就行善，让可以登报纸。 Kalau berbuat baik pada teman-teman seiman yang lihat cuma satu gereja. 看到教会里面的一家人他不行善， Jadi berbuat baik ada tujuannya untuk apa? Kepentingan diri. 他是有目的的行善。
Bukan itu yang Tuhan inginkan, 所 bukan. 以神的意思不是这个。 Berbuat baik pada semua orang itu memang suatu perintah ketaatan dari firman Tuhan, 你当向众人行善， menunjukkan ketaatan kita. 那是你对神话语的尊敬。 Tapi firman Tuhan mengingatkan buat baik lebih dahulu kepada keluarga saudara. 但是后面一句话，信徒一家人，你更当对他们行善。 Lihat kawan-kawan seiman saudara, adakah di antara mereka yang memerlukan pertolongan saudara? 你要看信徒一家人有没有人需要我帮助的， Jangan biarkan kawan-kawan seiman saudara terlantar dan menderita. 你不要让信徒一家人他们有欠缺， Jangan mengabaikan kawan-kawan seiman saudara. 你不要忘记你在教会里面有很多的家人， Mari kita berbuat baik, kita tolong sebisa kita, semampu yang kita 让我 lakukan. 们尽能力来帮助他们。 Ketika engkau sudah lakukan itu, baru engkau bisa berbuat baik kepada semua orang yang bukan keluarga kita. 当你对家人行善了以后，你才对别人行善。 Saya akan ringkas khotbah kita pada pagi hari ini. 所以今天我总结一下， Mengapa kita harus terus berbuat baik? 为什么我们要不断行善？ Yang pertama, karena berbuat baik adalah perintah Allah. 第一，因为这是上帝的命令； Yang kedua, karena berbuat baik pasti akan menuai. 第二，因为你行善，你必定有收成； Yang ketiga, karena berbuat baik harus selalu dilakukan jika ada kesempatan. 第三，若是有机会，你一定要不断的行善。 Itulah sebabnya kita harus terus berbuat baik. 所以，希望大家可以不断的行善。 Amin. 阿门。 Saya percaya jemaat Mandarin itu baik-baik kok. 希望大家在华语聚会的人都成为行善的人， Hatinya penuh dengan kasih dan kebaikan. 心里面有行善的意志。 Saya percaya jemaat Mandarin Anugerah akan terus berbuat baik. 我相信每一位听众都可以行善。 Sampai kapan? 直到什么时候？ Sampai akhir hidup kita. 直到这一切都过去，主再来的日子。 Amin. 阿门。 Mari kita akan siapkan roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, di depan ini ada roti dan anggur. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti dan anggur di tangan kami masing-masing ini Tuhan. Roti dan anggur yang sudah diberkati di dalam nama-Mu bukan roti dan anggur biasa. Tetapi roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dan anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan kami yakin Tuhan, firman Allah tidak akan pernah berdusta. Di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa kebangkitan yang besar. Mujizat terjadi karena iman. Kalau saudara percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus, maka saat ini segala penyakit saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena mujizat terjadi seiring dengan iman. Tanpa iman tidak ada mujizat, saudara. Orang menuntut mujizat tetapi tidak percaya. Bahkan ketika Yesus melayani di kotanya sendiri Nazaret, firman Tuhan mengatakan tidak banyak mujizat yang dilakukan karena orang tidak percaya. Kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah iman. Ketika engkau percaya ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, penyakit apapun tidak akan bisa menahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Mari kita angkat roti. Jangan makan dulu, dengarkan firman Tuhan.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Jadi firman Allah menjelaskan, cuma ada dua, hukuman atau berkat yang kita terima dalam perjamuan suci ini. Ketika saudara tidak menguji diri saudara sendiri, engkau tidak membereskan segala dosa-dosa yang mungkin saat ini masih mengikat saudara. Inilah waktu pemberesan di hadirat Tuhan. Supaya saudara dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Minta ampun saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosa yang merah seperti kirmisi sekalipun, dalam nama Yesus diputihkan menjadi seputih salju. Dosa-dosa yang merah seperti kain kesumba, dalam nama Yesus diputihkan seperti bulu domba. Yesus selalu memberikan pengampunan. Yang penting saudara saat ini, saudara bertobat dan menyesal. Bereskan dosa di hadapan hadirat Tuhan. Supaya tidak menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari angkat tinggi-tinggi roti saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari beri kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita bersyukur atas karya penyelamatan Tuhan. Karya penebusan Tuhan sudah selesai. Tetelestai sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, situasi keadaan saudara sudah dibalikkan oleh Yesus. Amin. Saudara yang sakit dalam nama Yesus sudah dibalikkan menjadi sembuh oleh bilur Tuhan. Amin. Dalam nama. Saudara yang berdosa dibalikkan menjadi pengampunan. Amin. Status saudara dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Amin. Dalam nama. Saudara mungkin hidup selalu di bawah kutuk. Usaha ini tidak berhasil, usaha ini tidak berhasil. Sekarang oleh karya Yesus Kristus, saudara dibalikkan hidup di bawah berkat yang berkelimpahan. Amin. Hidup dalam berkat, bukan hidup dalam kutuk. Karya salib sudah memulihkan status saudara. Engkau sudah berhak atas segala harta waris dari Bapa kita di sorga yang mulia. Itu sebabnya kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena itulah Bapa saudara yang peduli akan saudara. Terima kasih Tuhan atas karya salibmu. Kami yakin dan percaya kami sudah menerima berkat karya salib Tuhan. Amin. Semua jemaat Mandarin diberkati dengan berkat Amin. karya salib Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji besar.
kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Engkau sudah memimpin ibadah Mandarin Anugerah yang disertai perjamuan suci ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya ya Tuhan, jemaat Mandarin Anugerah yang datang berbakti dan beribadah secara tatap muka di tempat ini, maupun jemaat Mandarin Anugerah yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti secara live streaming, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan Tuhan, karena kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kedatangan kami untuk beribadah pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan, baik untuk kehidupan kami selama kami ada di dunia ini, maupun kehidupan kami di dunia yang kekal Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah undur untuk berbakti terus kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami terus-menerus berbuat baik sampai akhir hidup kami. Kami boleh meneladani Tuhan Yesus Kristus yang juga terus-menerus berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Hatinya penuh belas kasihan, hatinya penuh kasih. Dan kami bisa berbuat baik juga kepada sesama kami, karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus Tuhan. Firman-Mu sudah mengatakan kami sudah diisi oleh kasih Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya semua jemaat Mandarin Anugerah akan sanggup berbuat baik. Karena ada kasih Allah yang sudah dicurahkan Roh Kudus dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, tenaga kesehatan, Tuhan, semua aparatur pemerintahan, agar mereka boleh memerintah negeri ini dengan takut akan Tuhan. Dan bahkan stabilitas nasional boleh tetap terjaga. 4 pilar kebangsaan ditegakkan, baik itu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami boleh mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Dan perkenankan kami mengimpartasikan berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati segala usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan berkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan juga berkati saudara dengan pemeliharaan yang sempurna dari Allah. Tuhan berkati saudara dengan perlindungan yang kuat dari Allah. Tuhan berkati saudara dengan penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Bahkan keturunanmu turun-temurun juga diberkati oleh Tuhan. Dirancangkan masa depan yang penuh harapan. Diberikan keberhasilan dan keberuntungan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh percaya, sudah diberkati. Katakan dengan iman, amin. Selamat menerima berkat daripada Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi.
di